Daw. Na-play na yan? First box. Second box. Third box. Trumpets they go. Wala. Sino? Extraordinary Heroes. Beautiful means. Beautiful means. Saka mines. M-I-N-S. Hindi ko din alam eh. May version. Walang version. Ah, mine. Ah, mine. Kala ko S. Ito. Yung ganire. Baka poker eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stacy S. Poka na lang din. 3. EXO, welcome EXO back. Necklace. EXO, welcome back set. Necklace. Okay, kaya yan. Kai. Oo, 2 Kai. Trumpets they go. Sulgi AOP. Mini photo book. 2. Ito only. Walang elevator si Ryan. Wala. Kakatuwa yan. Hindi. Ayaw mandar. Lisa Alter Ego MD. Keychain. Metal keychain. 1. Wow. Tapos, ball cap 1. Ano yan? Kiki? Metal keychain 1. Ball cap 1. Lanyard Sunny, Sunny, S-U-N-N-I. Alter Ego 1. Ganun din yan. Tapos Vixie 1. Trumpets they go. Ay, shit. Di ba sila March yung nagpasok kay Kuya Ems? Wow, walang katakit-takit. Ano? Kungkuro. Paper bag. Lisa, Roxy, 1. 2. Roxy? Oo. Roxy, paper bag. 2. Sobrang gaan.
Toshi Woozy Beam. Color blue and black. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tag tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parang siguro POV sa loob to, no? Hindi nga lang. Kabother na ako. There you go. Wow. POV. Last 3 box. Kaya po. Last box na. AOP sticker set. 5. Treasure, pleasure, Kunkuro, K-Town. Kebs, nagpapaka ba? Kawawa ka naman. O sige, huwag ka magpaksala pag kawawa ka naman. Ayun ang lamesa ni March, gamitin mo. K-Town, kulay dilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ikaw naman. Tapos isang green. Tapos, isa ulit ng Poca ng Beautiful Mind, Kunkuro. Ang pangalan ng ba? Dinari. POB po, Sulgi. Ano ba ito? G25. 25? No code. Hindi, ano na lang yung code. 2SGP. 2SGP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hoshi Woozy Beam. Hindi ko alam. One, 2, 3, 4, 5, 6. Extraordinary Beautiful Mind 2513. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beautiful Mind ulit, set, dalawa. Walang pangalan. Parang lansa nung amoy. Ten Stunner, wala. Eh, magkaiba to. Isang dark orange. Dark orange, saka light orange. Magkaiba eh. Etong light orange be, 1, 2, 3, 4, 4. Tapos, itong dark orange, bukas naman na, tinuluyan ko na din. 1, 2, 3, 4. Lisa Alter Kunkuro. Dear My Muse. Isa. Wow, ang ganda. Stacy sa... DMM. Tapos, Stacy Soundwave. 3. Tapos, Lisa. Love me, Lisa. Lalisa t-shirt. Ay, Lalisa. Ito yung Alter Ego t-shirt.
Kulay itim. Lards. Isa. Nakalagay lards. Masingit ko. Treasure, pleasure. Conclude. Play green, isa. Ganda naman ito. Ang plastic lang yung ano. 10 stunner. Kulay orange. Baka puta book to. 4. Cute naman. Pleasure. Parang yung digipack. Member ba to? Wait lang po. Hindi ko po kilala. Ito si Asahi. Walang member eh. Bahala na po. Mamaya na lang. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yung isa parang si Jumu. Pero kasi natin. Kaya huwag kang maniniwala. Naku, may pangan. Baka di atin to. Parang nga, oh. Yapangan. Bala ka. Yapangan. Di atin. Dinari ko. It's Dinari Heroes Beautiful Mind. Photo book. Black at saka... Ay, joke lang. Alisin ko na lang. Okay. Black lang to at saka ano, kungkuru. Mint green. Dalawang version lang. Pero hirap naman eh. Trumpet day. Diba sabi ko sa'yo parang lansa eh. Siguro pes yung pes. Pesda. Nagawa mo ba ang mag-ihaw ng liempo? Mint green 2, 4, 6, 8. Black 2, 4, 6, 8. Nag-inom kayo doon? Pati yung mga bata? Nagsugal kami. Yun. Hindi. Mapatay. Hanggang doon, dinala mo. Ako magkakalaro ako si Fernie, si Bob, si Ito, si Kiko. Pari pa pala. Sino to? 10 stunner, color orange, 4. Trumpets they go. AOP, naku, tangin na. AOP, Solgi AOP, sisilipin ko na lang. Red. Ito muna. 2 red, 3 silver. Okay na. 3 silver ulit. Wala pa ba? Ulitin ko ulit. Kaya katipin. 2 silver. Oo. Yung sticker. Ay, 2 red muna be. Red, 2. 2 nalagay mo muna. Tapos 3 silver. Tapos, wait lang. 3 silver ulit. Tapos, 4 na red.
Minette, Diyos ko Lord. Tapos na.